السلام عليكم مرة أخرى. نعود لتتمة درس لي ديبول باسيف. طبعا شفنا سابقا لا كاركتيرستيك ديال ان كوندكتور اوميك. ابخي شفنا لا كاركتيرستيك ديال لا لامب. من بعد منها شفنا لا كاركتيرستيك ديال لا ديود ا جونكسيون، لا ديود نورمال، ثم لا ديود زنر، وعرفنا لا فاريستونس bien la résistance qui varie selon la température اللي سميناها la thermistance plutôt la thermistance. Donc اليوم غادي نشوفوا un autre dipôle passif وغنهضروا على la photorésistance. D'après le nom ديالها la photorésistance ça veut dire une résistance qui dépend de la lumière اللي عندها علاقة بالintensité de la lumière. Photo معناه quelque chose qui est photonique, ça veut dire عندها علاقة بلا lumière. La photorésistance, on le symbolise, le symbole conventionnel d'ILHA, le symbole de la résistance, mais il y a un peu de différence. Des flèches entrant ici, des flèches, ça veut dire que la résistance absorbe la lumière, ou les canaux là aussi comme abréviation LDR. Comme définition de la résistance photoélectrique, la résistance photoélectrique ou bien photorésistance est un dipôle passif de résistance variable. المقاومة ديالها متغيرة lorsque l'intensité de la lumière reçue اللي كتلقاها varie aussi. Donc la résistance راه variable ملي كتفاريا l'intensité de la lumière. الشدة ديال الإضاءة ملي كتغير la résistance ديال هاد الفوتورésistance. comme remarque كنعرفوا على أن كيقولوا لنا sa résistance، غادي نعقل عليها مزيان، sa résistance augmente. Sa résistance augmente lorsque l'intensité, la lumière diminue. Lorsque l'intensité de la lumière diminue. ممكن انها تنقص لا ريزيستانس اوغمونت، ملي كينقص لنا لا لوميير ça veut dire في لوبسكوريتي غنكونوا في لا فالور ماكسيمال ديال لا ريزيستانس. يعني هنا ملي غيكون عندنا لوبسكوريتي غنكونوا كنوصلوا jusqu'à R est égal 1 mégawatt. 1 mégawatt يعني une grande valeur ديال la résistance mais غنكونوا في l'obscurité. C'est bien. Donc إذن هاد la photorésistance واحد la résistance qui varie selon l'intensité de la lumière، كتغير مع الإضاءة. كانت الإضاءة كبيرة بزاف غتكون عندي la résistance ضعيفة بزاف، كانت الإضاءة ضعيفة بزاف غتكون la résistance كبيرة بزاف. قلنا ممكن نوصلوا في l'obscurité في الظلام ممكن نوصلوا حتى ل 1 ميجا أوم. دونك عرفنا بأن هاد la résistance كتفاري selon l'intensité de l'éclairage, l'intensité de la lumière. مي بغينا نعرفوا كيفاش عامله لا كاركتيرستيك ديالها. دونك هاد لا كاركتيرستيك باش نعرفوها دائما كنمشيو نديرو نفس ليتود اكسبيريمونطال. خدينا ديك لا ريزيستانس وكتبناها دو فاسون ديفيرونت. كتبناها المره الاولى ملي غتكون في لو سونس ديريكت وكتبناها في لو سونس انفيرسي، لو سونس اوبوزي. داكوغ، كانت المره الاولى ا بي، بعد رجعناها ب. Donc, même si on a la caractéristique, on a une caractéristique
linéaires se font d'une droite. Donc il y a une ملاحظة la caractéristique ديالها. Donc il y a caractéristique linéaire. Quoi encore? Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, oui, symétrique. Mais le fonctionnement ديالها واش كيتبدل ملي كنقلبوها lorsqu'on inverse? Non, ne change pas, ça veut dire non polarisé. Non polarisé. C'est bien. Donc il a la caractéristique ديالها كتشبه الى حد كبير كتشبه il est identique et similaire à la caractéristique ديال واحد le conducteur ohmique. Donc il a كانت كتشبه le conducteur ohmique راه كيكون عندنا valable d'utiliser la loi d'Ohm. Valable d'utiliser la loi d'Ohm, ça veut dire U égale à R fois I. Donc il a عندنا الحق باش نستخدموا la loi d'Ohm parce que la photorésistance se comporte comme un conducteur ohmique وحتى la caractéristique ديالها حتى هي se comporte حتى هي راه بحال le conducteur ohmique. الفرق اللي كاين بيناتهم هو ان هذه c'est une photorésistance qui agit selon l'intensité de la lumière. Lorsque la lumière est faible, la résistance est forte. Lorsque la lumière est forte, la résistance est faible. Donc هذا اللي ممكن نعرفوه على la photorésistance. Donc la photorésistance est utilisée dans la fabrication ديال les alarmes de protection. مثلا هذوك les alarmes يعني une fois مثلا كيستخدموهم بالبونو كيستخدموهم هاد الشركات ديال التامين كيحطوهم حدا الباب باش une fois انه كيكون شي عمل ديال السرقه ولا شي حاجه كيكلينيوتي ديك الالارم كيبقى كلينيوتي. ça veut dire هذيك راه كتكون sensible la lumière une fois انه كيشعل الضوء ولا شي حاجه من هذا القبيل كتكون كتعطينا شي اشارات. ميرسي بيان.